भूत जहाँ मुंडरे अच्छी ताकू ही लगे सी खटिया उपर शोई था खाई था ताकू ही लगे आ जहाँ मुंडरे भूत नहीं ताकू जदि से हंटेड हाउस रे रखी दियंती किंबा जो मशाणी रे शोई पकांती ताकू भूत लगे तेणु भूतटा मुंडरे अच्छी से भूत जहाँ मुंडरे अच्छी ताकू ही भूत लगे डाहाणी भूतर किसी परीक्षा करा जाई परिबोनी कारण जो जिनिसटा थिबो जार एक्जिस्टेंस अच्छी तार ही प्रमाण करा जाई पारे जेहेतु डाहाणी भूत सेमिति किछि नाहांती तेणु तार प्रमाण केमिति करा जाई परिबो भूत आमे काहाकू कहूचु निर्दिष्ट भाव में कहीं किसी से विषय कहती ना केतबेले से ताल गछ भली उच्चा धड़ा शाढ़ी पिंधि कुकुर हो चलीगला विभिन्न प्रकार सब जुक्ति करती कौन किए भूत हुए ना गोटे लोक जेतेबेले मरी जाए से जदि अतृप्त थाए तार आत्मा ताहले से भली लोक माननकु आत्मा गुड़िक भूत हुंती ताकू अनेक जगह विभिन्न भाव करती भूत ब्रह्मचांडाल एमती सब बहुत बहुत कथा विभिन्न भाव कह जाए डाहाणी चिरुकुणी महिला होते डाहाणी चिरुकुणी बा पुरुष होते से विभिन्न भूत भाव सब कहती विभिन्न राज्य में भिन्न भिन्न भाव कही था यही जो अतृप्त आत्माटा प्रथम कथा हूँ जड़े मनीषर आत्मा अच्छी कि यहीटा गोटे प्रश्न जदि जनकर आत्मा था आत्माटा चलीगले गोटे मनीष मरी जाऊ था ताहले आमर जमीती मन करंतु आपण देखंतु गोटे मनीषर विभिन्न अंग प्रत्यंग अच्छी एवं से विभिन्न अंग प्रत्यंग तार भिन्न भिन्न डाक्तर स्पेशलिस्ट डाक्तर अच्छा आखिपाई जमी आखिर विशेषज्ञ अच्छा जमीती आपणकर हार्ट पाई विशेषज्ञ अच्छा स्किन पाई विशेषज्ञ अच्छा सेमिति आत्मा जदि गोटे एते गोटे भाइटाल अंग जदि से तार गोटे लोकर था जन मनीषर गोटे आत्मा था से आत्माटा जदि पलई जाऊँगी बा आत्माटा चलीगला पर जदि से मरी जाऊँगी तापाई भी गोटे स्पेशलिस्ट डाक्तर था एवं से मेडिकल कॉलेज गोटे डिपार्टमेंट खोला होता आपन पृथ्वी सारा देखिए कौटी गोटे आत्मा डिपार्टमेंट नहीं बा आत्मा स्पेशलिस्ट कहीं नहांती आत्मा गोटे कॉन्सेप्ट गोटे काल्पनिक विचार आत्माटा को आपण गप माध्यम आपण ड्रामा माध्यम सिनेमा माध्यम आत्मा संपर्क माने जानीपर आत्मा गोटे संपूर्ण भाव में काल्पनिक आत्मा होई ताकू विभिन्न समय धार्मिक ग्रंथ मानक ए संपर्क व्यापक भाव में वर्णना करा जाइछि तेणु जेहेतु आम शरीर विभिन्न हजार हजार सेल मानक द्वारा गठित से सेल माने प्रति समय मृत्युवरण करुथांती पुणी नुआ सेल जन्मग्रहण करुथांती जे बयस बढ़िबा संगे संगे से जो सेल गुड़िकर जन्म टा कमी जाए एवं मृत्यु संख्या जेहेतु अधिक होता है तेणु जड़े जनकर बयस बढ़ला संगे संगे तार शरीर ग्रोथ हुए नहीं वृद्धि हुए नहीं से धीरे 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 बुढ़ा हो जाए हाँ तेणु आत्माटा को आम गोटे कल्पना करतेबले आदिम अवस्था मनीषटी देखुला जे गोटे लोकटे मरीगला परे तार शरीर में किसी परिवर्तन न होइकि मध्य से आउ कथा कहि पारु नै तार कामदाम किछि करि पारु नै लोकटी भावुला गोटे सूक्ष्म तत्व एठु कोन गोटे बाहरी जाइछि एवं से जेहेतु बुझी पारु नथिला से केमिति मरीछि काहेकि मरिला जने लोक से सूक्ष्म तत्वटी को से भाविला आत्मार ना देला एवं कहिला ए सूक्ष्म तत्वटी बाहरी जिबा फଳରେ आपणकर लोकटी मरीगला बोली किंतु मनीष देहरे कौनसी आत्मा नहीं मनीष देहरे जदि गोटे मनीषर गोटे आत्मा था ताहले आमर लोक संख्या तो बढ़ते ना गोटे लोक मले आ गोटे से आत्माटा जाई अन्य देहरे पशि जाता तापर से आ गोटे लोक माने जीवन पाता एमती होते लोक संख्या केबे बढ़ता ना प्रथम ख्रीष्टाब्द पृथ्वीर लोक संख्या था 25 कोटी आज प्राय 800 कोटी पाखापाखि लोक हेले तेणु से ये लोक संख्या बढ़ुची केमिति तेणु आत्मा बोली
କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଦେହରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତା, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହିମାଳୟ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନର ଥଳି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାଟା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମାଟା ତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଥଳି ନ ନେଇକି ଯିବ ସେମାନେ ମରିଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବାର କଥାଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଲୋକ ଭୂତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଭୂତ ଦେଖିଲାନି ଅନେକ ଲୋକ ସେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭୂତ ପାଳିଛି, ମୁଁ ଭୂତମାନଙ୍କର ସଭାପତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କଥା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣିତ କେହି କରିପାରିବେନି ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି। ଭୂତର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଭୂତ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି। ଏମାନେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କୁହେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅମକ ଭଗବାନ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଛି, ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂତ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ମନର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୂତର କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ଧାରରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଥିଲା ବା କ'ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୂତ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଭୂତ ଲାଗେନି, କେବଳ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୂତ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ଆପଣ ହଁ, ସେଇଟା ସତ କଥା। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ, କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବ ଯେ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଭୂତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ? ସେ ଜଣେ ଅପାଠୁଆ ହେଇଥିବ, ଅଧା ପାଠୁଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ଥିବ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ତାର ଚରିତ୍ର ନଥିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ତାର ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିବା, ଏଇସବୁ କଥା ତା ମନରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୂତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୂତ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂତ ବା ଡାହାଣୀ ବା ଏଇସବୁ ଲାଗିବାର ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଲିଙ୍ଗରିଂ ବୋଲି କହୁଛେ। ମାଲିଙ୍ଗରିଂ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଲାଗିନଥିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବ ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନସିକ ରୋଗ ଅଛି। ସେ ମାନସିକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମାନସିକ ରୋଗ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଏଇ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭୂତ ଲାଗିବାର ଅଛି ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଭୂତ ଲାଗିଥାଏ। କୌଣସି ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଏମିତି ଦେବୀ ଭୂତ ଲାଗିବା ଏସବୁ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିପାରେ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୂତ ଲାଗିବନି। ଭୂତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଲାଗିବ। ସିଏ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଥାଉ, ଖାଇଥାଉ, ତାକୁ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମଶାଣୀରେ ଶୋଇ ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଭୂତଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସେ ଭୂତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଭୂତ ଲାଗିବ। ভিডিও ভাল লাগিলে ভিডিওକୁ লাইক করন্তু, ভিডিওକୁ শেয়ার করন্তু, কমেন্ট বক্সরে নিজর মতামত দিয়ন্তু। নূয়া ভিডিও দেখিবা পাই আম চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকন রে ক্লিক করন্তু। দেখা হেব আউ এক নূয়া শিক্ষণীয় ভিডিওরে। নমস্কার।